Bonjour les EB8. Donc on va continuer aujourd'hui chapitre 2, les méthodes de prophylaxie et thérapeutique antimicrobienne. L'activité 1, vaccination et sérothérapie. Donc on a parlé de la vaccination et on a parlé de la sérothérapie. Aujourd'hui on va faire une comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. On va voir quelle est la différence entre vaccination et sérothérapie. Donc, durant la vaccination, on donne la toxine atténuée à l'individu. فإذا أنا بالvaccination بالتلقيح بعطي الشخص التوكسين atténuée ou bien tuée. بعطيه الميكروب المخفف أو tué المقتول. Toxine atténuée. Alors que durant la sérothérapie, on donne à l'individu les anticorps spécifiques contre une toxine mortelle spécifique. بعطيه الانتيكور المضادات ضد بكتيريا محددة. La vaccination doit être réalisée avant l'infection. يعني قبل ما يتعرض الواحد للبكتيريا وللميكروبات لازم ياخد الفاكسين، لازم ياخد الفاكسين اللقاحات. Alors que la sérothérapie est donnée après l'infection. مثلا واحد تعرض لبكتيريا وما كان ماخد الفاكسين قبل، فدغري لازم اعطيه السيروم اللي بيحتوي على الانتيكور ضد هيدي البكتيريا اللي تعرض لها. Donc la vaccination بما انه elle est injectée avant l'infection، لازم اعطيها قبل ما يتعرض الشخص للبكتيريا. Donc c'est une méthode préventive، هي طريقة وقائية. Alors que la sérothérapie est une méthode curative علاجية، يعني الشخص تعرض للبكتيريا القوية وما كان ماخد مثل ما حكينا الفاكسين قبل، دونك لازم دغري اعطيه العلاج، اعطيه السيروم المصل اللي بيحتوي على الانتيكور ضد هيدي البكتيريا. كرمال هيك السيروثيرابي est une méthode curative علاجية. On a dit aussi que la vaccination assure une immunité active. الفاكسيناسيون بتخلي السيستم immunitaire يكون اكتيف، يعني بتنشط جهاز المناعة، لأنه أنا لما عم دخل على الجسم توكسين اتنوية البكتيريا المخففة، عم خلي السيستم immunitaire يشتغل، يتعرف عليها، يحضر ضدها ال بي لينفوسيت بي أو لينفوسيت تي، يجهز سيلول ميموار. فإذا عم خلي السيستم immunitaire يكون actif. Pour cela, la vaccination assure une immunité active. Les anticorps sont fabriqués par l'organisme. الجسم هو بحضر هودي الانتيكور. Alors que la sérothérapie assure une immunité passive. ما عم خلي السيستم immunitaire يكون actif، ما عم خلي السيستم immunitaire يتنشط بالسيروثيرابي، لا، عم بعطيه الانتيكور جاهزين، انتيكور ترانسفيري de notre organisme، جبتهم من شخص تاني وعطيته اياهم. فاذا الفاكسيناسيون assure une immunité active، تخلي السيستم immunitaire يكون actif نشط، بينما السيروثيرابي assure une immunité passive، لانه مثل ما حكينا عم نعطي الانتيكور الجاهزين، مش الجسم مش جسمه للشخص عم بيحضرهم، لا، عم بعطيه اياهم جاهزين. La vaccination assure une immunité durable، يعني une longue durée de protection، بتأملنا حماية لفترة طويلة، لأنه خلال الفاكسيناسيون لما أعطي التوكسين اتنوية الجسم رح يحضر سيلول ميموار، وهودي السيلول ميموار الجسم رح يحتفظ فيهم وفترة حياتهم ont une longue durée de vie، بضلوا لفترة طويلة بقلب الجسم، فترة حياتهم طويلة. بينما durant la sérothérapie durée de protection courte، فترة قصيرة، بتأملنا حماية لفترة قصيرة، une immunité de courte durée، لأنه مثل ما حكينا الانتيكور اللي بعطيهم للشخص بس بيضلوا عنده 3 semaines environ، بيضلوا pour une courte durée، يعني بس بيأمنوا له فترة حماية ل3 أسابيع pour 3 semaines. La vaccination الإفيه اللي إلها une immunité lente à s'établir، يعني بدها وقت ليصير عنده الشخص مناعة. يعني أنا لما أخذ الفاكسين، لما أخذ اللقاح، مش دغري تاني يوم صار عندي مناعة ضد هيدي البكتيريا أو التوكسين التنوية، لا، بدي وقت، بده السيستم immunitaire يتعرف، عنا ديلي، عندي لاتانس ليتعرف السيستم immunitaire على هيدي التوكسين، ليعمل amplification، يعمل multiplication، différenciation، ويجهز سيلول ميموار، بده وقت. فإذا الفاكسيناسيون une immunité lente à s'établir، يعني مناعة بدها وقت لتصير عنا،
بينما السيروثيرابي une immunité immédiate مناعة فورية لأنه أنا أعطيته الأنتيكور الجاهزين دغري رح يروحوا يحاربوا البكتيريا اللي تعرض لها هيدا الشخص. فإذا بدنا نعرف الفاكسيناسيون يعني أنا بعطي التوكسين atténué وavant l'infection قبل ما يتعرض الشخص للبكتيريا لازم ياخد الفاكسين. C'est une méthode préventive, assure une immunité active, immunité durable, mais une immunité lente à s'établir, alors que durant la sérothérapie, l'individu est injecté par le sérum qui contient les anticorps spécifiques contre une bactérie mortelle spécifique, doit être injecté après l'infection يعني بعد ما يتعرض الشخص للبكتيريا لازم أعطيه السيروم بس عشان ما يكون ماخد قبل الفاكسين. Sérothérapie est une méthode curative علاجية assure une immunité passive, une immunité de courte durée et une immunité immédiate.